Hey everyone, welcome back to another video. So today I'm gonna bring you to my tita's house in Butasan 1, Tabango, Leyte. Charot lang, di ta mag-English kay di ta kay bao ana. Nya nakaabot na gud mi diring dapit. Diri agyo ko gipanganak sa Butasan 1, pero dito sa bukid, dili sa barrio. Nag-eskwela po ko diri grade 1 hanggang grade 3 siguro, grade 4. Naabot sa kadugay wa nagyud ko kay numdum. Kay laliman ka pud anang 25 or 27 years na siguro. Grabeng kadugay na no. Pero magbalik-balik ra man gihapon ko nga rin. Kaya asa man dito balik kundi diri sa atong giagian. Diri gyud sa atong giagian or sa atong gigikanan. Ang kamaayo nga ri kay nanay pathway ngadto sa bukid. Pero dili pa abot ngadto sa akong tita. Mao nang magbaktas-baktas lang usa ta. Perting inita pero biga-bigaon man ka. Antos lang sa bitawaran ni sa kumingking ning pagkabaktas. Compare sa dati nga adlaw-adlaw namo ning baktason pangadto sa eskwelahan. Di ana gyud mi. Dali, lusat nga da. Makalingaw po ni mga bata. Kay kada mo nga regani ko, grabe ka excited kay mga bata. Anak na sa akong igagaw. Nagkingas lang akong naong diri ang dapita. Naong og bayabas. Kat na bayabas. Hinog na ni Day. Hinog na. Inog na lang bisag dili pa kay labot ka man. Kapoy pero grabe. Mawala imong kakapoy pag inani mo makita oh. Halain tumong sa mga manok. Murag makakawat magyud ko ani unya. Suswagin na siya ubang gibuhat diya ako di. Sige kaon og bayabas. Bitaw usan ni kasi mana nga bidyuha karon ra gyud na hinaykan pag edit ug pag voice over kay dili man jud ta vlogger. Charing. Ga TikTok raman ta kinabuang pero di naman ta aning social media pinasaway. Aw lubos-luboson na lang. Bitaw shout out ko sa akong 125,000 followers diri sa Facebook ug 233,000 sa TikTok. Salamat. Ay, manungay naman inahan, mangarit ba yan? Na high blood na si ma'am. Kaya saan nag-inuwat-uwat mas kabaw. Murag wa magtugway og kabaw kani ari. Bitaw makamingaw gyud ang mga kaagi kani ari ba. Kanang wa kay cellphone, kalingawan lang nimo magpalunay sa kabaw, sakay-sakay, mag-alog, mangahoy, magguna. Mao jud na grabe na akong pagpasalamat na experience nako to tanan. Kay bisag asa ko ibutang, mabuhi uy basta ginhawa. Nya diskarte pud nga magkakuha ka dihag usa. Bitaw pud ko magdahom nga hatagan kong kuyag usa ka manok. Puto na ako magtubong-tubong ko. Para hatagan kong suhol ba? Ambot mo ning life na gusto nako. Dili man siguro ni sa pagka-adulting or tumatanda na. Siguro dahil dito ako namulat at feeling ko mas buhay yung dugo ko kapag ganito yung nakikita ko. Magagandang tanawin, may mga hayop, plus kasama mo pa yung pamilya mo. Fresh pa palagi yung kinakain. Kaya mauro to, salamat kayo sa pagtanaw. Nakakawat jud.